Kailangan i-edit pa kasi naka 360. Ay, we. So, hanggang dito yan. All the way, pati yung mga nanonood kita. Ay, 3. Kaya matagal siya i-edit. Kaya pinapatay-patay ko. Run! Run! Yun ang gamagdutan. Sige, kaya lang. Break lang yun. Break. Next play agad, Kyle. Break. So, sa Sunday natin training. 14. Ano, diesel? Kulang ng sampo. Sa akin. Bakit ba sa akin? Saan galing yan? Saan galing? Manoki. Saan galing? Saan? Tingin ako kung galing sa doktor. Nice one. Nice one. Keep going. Kaya ano, kay Men? Ay, din ko na. Rock na nung siguro eh. Sige. Mag-drive ka sa bagay. Men! Send mo na lang sa mga Kasabay niyo. Diba tomorrow? Defense. You camera! Sorry. Nadala. Kasi niligtas siya. Okay, mga... Tatamaan na si Rai. Ay, tatamaan na siya. Oo, kaya ginanong. Ay, niligtas. Shoot! Wow! Yes, yes! Wow! CF Manila! Shot or shot? Love versus... Mel, na-record. Celebration sa camera. Celebrate ka, naman, oh. celebrate ka. Celebrate ka sa camera. Dropping. Black, pasok. Last. Feels like... Ayoko na, nahiya na ako. Takunan yung ano mo? Hindi. Pag ganun? Hindi. Tungin na yun. Ipa! Hindi nakunan yun. Muna sa pink, please. Men! Sino ba ibang black? Go, Chico! Pasok kayo sa... Jay na lang, Okay, oh. pasok. Kaya... Wala pa isa. Wow! Ay, keeper ka lang. Okay na. Let's go! Top corner. Oh my God. Outside! Okay, ready? Good! 1-0. Nice, Edwin! That's okay. Nice one, David. Top. Asa top? Baka may... Ball! Ball! And check. Ready. Up. Aling. Pakasunod. Bad pass. Bad pass yun, Ray. Bad pass. Wow. Efren! 1v1! Para mo sinisip-sitan eh. Uy! Tayo na naka-record yun, no? Sari-sari nakikita. Kala mo dahil ng buhay. Toby. Iya, tol.
See. Putang inang pasa yan. Ay! Bawa! Ano ba? Kaya nga eh. Kala ko dapat puro patras, Rap. Di ba patras? Tinatak mo. Down ka muna. Yan. Up muna. Down. Uy. One touch. Still down. Ay, yan! Mali! Ah! Sorry, camera! Hey! Nanatmeg ka dyan, Jayo. Nanatmeg ka dyan. Inanatmeg ka dyan. Sige mo yung puwet. Naalam ah. Naalam eh. Ayaw ko narinig eh. Galag. Galaw! Tum na ako. Nagkain ba tayo? Yes. Saan tayo? Ano? Chow ah. Ay, sorry, I didn't see you. Ano, thanks. Ah! Nanood kayo ng futsal? Nung ano? Yung ano lang. Philippines. Last game. Ano yung pinanood natin yun? Morocco. Second. Ay, second. Ah, wala ka. Sa finals mo natin. Baguio na kami. Ay, oo nga pala. 8 pala yung finals. Kanino nga ito? Yung Jackie. Dala. Bring. Ay, Jack. Bakit sahig yung sinipa mo? Wow! Good save!
block. Shoot tayo block, ha? Nice one! Last. Come on, last. Bagyo na yan. Nice one. Bagyo na yan. Bagyo ka na bukas, ha? Tara, picture muna. Then, May isa pa sa amin. si Jacob. Sayang. Back shit. Ubus na.